Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va suivre l'étude et l'analyse de l'œuvre. Alors, je commence par la lecture du passage. Mon père me parlait du paradis. Le paradis, c'est un lieu de séjour des fidèles après la mort, Hijna. Mais pour y renaître, il y a باش نبعد فيها, renaître, il fallait d'abord mourir. خصني نموت. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché. Alors se tuer, ça veut dire se suicider. انتحر, c'est un grand péché. هو ذنب. Un péché qui interdisait l'accès à ce royaume. الذنب كيحبس بنادم ما يدخلش لهاد المملكة اللي هي الجنة. Alors je n'avais qu'une solution, خصني غير حل واحد. Attendre de devenir un homme. كنتسنى باش نعود راجل. هنا كاينة attendre. C'est une figure de style qui s'appelle l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou une expression au début de la phrase. الشي غادي نشوفوا هاد لي لوصون في الاخر ديال chaque chapitre غنديرو une étude de la langue. Attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil. Renaître, ça veut dire revenir à la vie. باش نبعث في هاد الواد ديال سلسبيل. Attendre, c'est cela existe. إذن c'est cela existe, هاد لو مو اللي قال الكاتب ماشي هي هاديك. c'est cela existe, c'est un mécréant, بحال كيشك في البعث. راه كاين البعث أسيدي. À cette idée, بهاد الفكرة, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. الفكرة ما كتخوفنيش. Je me réveillais le matin, كنفيق الصباح. Je faisais ce qu'on me disait de faire, كندير داكشي اللي قالوا ليا. Le soir, le soleil disparaissait, كتروح الشمس, et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. كنجي نعس باش نعاود تاني ندير داكشي اللي درت نديرو الغد. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. كنعرف بلا نهار كيزيد لنهار. Je savais que les jours faisaient des mois. نهارات كيتكون منهم شهر. Que les mois devenaient des saisons. شهور كيعودوا فصول. Et les saisons l'année. J'ai 6 ans. ردوا معايا البال هنا. عندي 6 سنين. L'année prochaine, j'en aurai 7. العام الجاي غادي يكون عندي 7. Et puis 8, 8, 9 et 10. À 10 ans, on est presque un homme. كون عندي 10 سنين راني تقريبا راجل. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier. Alors parcourir, ça veut dire se déplacer en divers lieux. زعما نتجول في الكارتيer. Bon. On discute avec les marchands. غادي نبقى نحاول نتذكر مع les marchands البيع والشراء. On sait écrire au moins son nom. هنا قال يمكن نقدر نكتب على الأقل السمية ديالي. هنا كيبين الكاتب بلا في الزمن ديالو ما كانش التعليم من الأول حتى ل10 اللي هو غادي يعود يعرف يكتب السمية ديالو. On peut consulter une voyante sur son avenir. نقدر نشوف عن شوافة نشوف ليها المستقبل ديالي. Apprendre des mots magiques. les mots magiques نتعلم الكلمات السحرية.
est composé des talismans. Alors les talismans sont des tracés magiques. Ce sont les talismans. Bon, le passage de ce passage montre qu'il y a une transformation symbolique de la personnalité du narrateur. كاين واحد ترانسفورماسيون واحد تغيير في الشخصيه ديال الكاتب. علاش الشخص يعرف بلا راه من 6 سنين غادي يزيد يكون عنده 7 سنين، عنده 8 سنين، 9 سنين، 10 سنين، 10 سنين غادي يعود راجل. اذا هاد قلنا transformation symbolique de la personnalité du narrateur et un changement dans sa perception du monde. وكاين تغيير كيفاش كيشوف الحياة، كيشوف الدنيا. Cette transformation, la transformation s'appelle une initiation. هنا لا قالوا لينا سولونا qu'est-ce que c'est qu'une initiation ou qu'est-ce que c'est qu'un récit initiatique. Ça veut dire changement soit في les idées في الأفكار soit في العمر ديال داك le personnage principal ديال le héros de l'histoire. إذا هنا كاين ان شونجمون، بدا كيفكر بلا راه من غادي يكبر من 6 سنين تيوصل ل 10 سنين، ومن 10 سنين راه يعود راجل، ومن يعود راجل راه غادي يقدر يجري في الشارع بوحدو، ويقدر يدوي مع لي مارشون، ويقدر يشوف الشوافة، ويقدر يكون تا هو سحار، تا هو يقدر يدير الجداول ديال السحور. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vocifération des versets sacrés. Et en attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement. Alors, grouillement هي agitation en tous sens. هي الدراري ملي كيكون كيقراو القرآن كنسمعهم كيتمايلوا على اليمين وعلى الشمال. Ça veut dire un grouillement. Un grouillement de têtes rasées. كيبقى يستنى الغرويمون ديال لي تيت رازي، الراس الصلع محسنين، اي ديني ايميد، ديني ايميد يا طايحة خنونتو. Dans un vertige, alors le vertige, il y a deux retournements de tête. De vocifération. Alors, vocifération, il y a الصداع والتحرك، أو il y a le hurlement, il y a le rouat. الصياح ديال الدراري اللي كيكونوا قراو القرآن. Bon, هنا l'auteur il a désigné les enfants par une partie de leur corps. باش يقول الدراري قال الرؤوس محسنين والنيوف كيقطروا. هادي c'est une figure de style. هاد الفيغور ستيل s'appelle superstition. Figure et superstition. Superstition, ça veut dire remplacement d'une chose par une partie. Par exemple, si je dis je vois des voiles qui s'approchent du port. Alors les voiles sont des bateaux et j'ai désigné le bateau par une partie, ça veut dire les voiles. Ou bien si je dis pour travailler la terre, il nous faut des bras jeunes et solides. قلنا لبغي نخدموا الأرض خصنا دي بغا، يد قوية وشابة، ماشي اليد ولكن بنادم. On a désigné l'homme par une partie de son corps, ça veut dire
le bras. Alors, cette figure de style s'appelle la synécdoque. On va le voir, Inch'Allah. Alors, l'école était à la porte de Derb Nouala, Jam' Kain fi bab ديال Derb Nouala. Le frère, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère. Il dit le frère, il décrit physiquement et moralement le frère. قال الفقيه عنده سن ماغر ضعيف وعنده لحية كحلة ولكن العينين ديالو كيطر منهم الشرار ديال الغضب. Ça veut dire il est très dur. Habiter la rue Gief. الفقيه كيسكن في زنقة الجياف. Je connaissais cette rue. كاتب كيقول كنعرف هاد الزنقة. Je savais qu'au fond d'un boyau, le boyau هو المصران ولكن البويو c'est un passage très étroit. ممر ضيق كيشوف في هذا الممر الضيق نوار humide مظلم وفيه الرطوبة. S'ouvrait une porte basse d'où s'échappait toute la journée un brouhaha. كاين واحد الباب محذور اللي خارج منه النهار كله un brouhaha أو brouhaha هو طاباج هي الضجة. Continue مستمرة de voix de femmes et de pleurs d'enfants. الهضرة ديال العيالات والبكاء ديال الدراري. La première fois que j'avais entendu ce bruit, أول مرة ملي سمعت هذا الصداع, j'avais éclaté en sanglots, بديت كنبكي parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer. لأن عرفت هذا الصوت ديال جهنم, لأن باه كندويرو على جهنم ملي سمع قال لك هذه جهنم. Tel que mon père les évoqua un soir. Ma mère me calme, ملي كتهدني. Je t'emmène prendre un bain, غادي نديك تحمم. Je te promets une orange. Alors promettre, ça veut dire s'engager à faire quelque chose. وعدته باش تعطيه واحد ليمونة et un œuf dur. واحد البيضة مسلوقة. Et tu trouves le moyen de braire comme un âne. وتلقى الوقت باش تحرض بحال الحمار. Bon, braire, cri particulier des ânes. Nahaq ou le nahaq. Alors, toujours au coton d'Aimé Kenki, je répondis, je ne veux pas aller en enfer. Il leva les yeux au ciel et se tut. Alors, le verbe se taire, ça veut dire garder le silence. Confondu par tant de niaiseries. Alors, confondu. Alors, le niaiserie, ça veut dire le niaiserie, il y a le hamaqat. Confondu, ça veut dire stupéfié. Stupéfié, il y a une dahjet من هاد الحماقات ديالو. لأنه كيقول لها أنا ما بغيتش نمشي لجهنم.